والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال صاحب القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. মহান রব্বে কারীমের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর ও সুজুদ যে মহান মালিক, মহান প্রভু, মহান রব আমাকে আপনাকে ফিতনা ফাসাদের এই জামানায় ফিতনার থেকে বাঁচিয়ে পবিত্র একদিন জুমার দিন মসজিদে আগে আগে আসার জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার পবিত্র ঘরে তার কদমে সেজদা দেওয়ার জন্য, হাজিরা দেওয়ার জন্য তৌফিক দান করেছেন। সকলেই কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি।